Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Au balmake maliki le stekere et les jeunes sur le plateau, sur le nouveau plateau belle bade ngaya donc bi. Au correct afo dati les jeunes bodi donc am sur la demain. Bien mercredi le 1er septembre 2021. Donc sans plus tarder comment on a dit ko anko jatige ani cheya ko lu titaka ñoo fe ni jatige nana ci ko cheya ale be blake ngani cheya ko jatige wakati mina ni jatige o baleka ani ni susu ka cha ale ka ko la wakati mina o wakati ale pe ka check serere ale ka muso ko be bunya erere fo alla bayar na ke muso bi gi yere koloshi ale la yelma blasral kamil segara bulu ka fo cheya ni muso ye o yorena ba sitara nala salama inshallah donc les jeunes kuma nyana o chelaka muna soro ale be contre la afora ko jatige kan cheya kute tan nyoy de nga abale deme donc cheya sra de ka o kore ka fona e jatige ka chale ka wati na ga muso ko be boyen wati et puis ni jatige ka chale ka wati muna na e rapport d'amne o bato abe frotaji nyana ma soro donc fo alabana fo digimna ke muso yere de donc ko ala leta yin musa ga jme adun fora ka fo ko jatiga ni cheya donc kute tan nyoy voilà donc aye tiempo donc mais famille do de ba ko na mo chamo be ba soro lu mo famille na la sonamna wala mo yanyo de fo na au connecter lendo aita abonné nga site sans fait donc aka yeme aka tla ka partager pour que bi la dona ci wona mo wara fena ka sika la dona ati na la ka je inshallah iba aimer pour que site ka barka soro wala sa nga sika me barara awe na la sonama famille do de do mu na ya soro o ma famille ci awe groupe ba fla de ye musoko fanfala la aga o yorora groupe folo o ye chewiye che munumbe ni olu joara musoko de be adafa ni sojaw wala nu u joara misalera e tara baraka sisa war sora war chamon baduna i poshi kono sokura jora moto kura sana ube mobile kura sana jumene ba dafa muso kura munye muso nyuma kura yi o ya ajena tiga yere be donc kata donc asurmani ye nyimenye itara bara do kesisa bara mun valeur teteme wa fla jateka patros na wa tandi mate o yoro be fen fla de na tigi hakilla fen fla muso an dumini ani muso donc ko de ka fo joie ma tamana mumba dafa o muso de donc ni ale ta be ke au contraire lié kun be siga ke o la donc o chew de kacha kosobe che munun be ni u joalen do wati muna o wati de u ka muso ko ka bo o wati de muso ko ka de donc uye o de kacha donc che majorité ora mais ibeta che groupe fla fene soro yeno muni olu che kilinye ale bo groupe de konana groupe folo oye mchedo be ni olu ye dusukasi ko soro no kungola ko chaira ni deception chaira u fanfe no ka ko chaira u dusu chena olu ka dozier muso de ye walma jikunama voilà ya famia u ka dozi muso walma jikunama tande kuma o ka o fait haramelen déjà ande kuma o ka quoi mais iba soro olu ka dozi o muso de donc olu watina ni ko ka cha o haklila muso de be olu lafiya mu ye muso ko ye o de be ko teme olu ka wa fo ma ko ka era distrait donc c'est ça ni temi abe mun kɛra walima ni karami ona ɲɔgɔn abe mun kɛ walima ni jikuna ma abe mun kɛ ale fɛnɛ muso ko inde ale ka dozi ye nunu tɔw ye fɛn haramuyalen a t'olu fɛ déjà mais i b'a sɔrɔ ale ka dozi ye muso ko inde n'a b'o sɔrɔ donc i b'a ye k'a fɔ o waati ninnu na o b'a to dekun mun b'ale kan o bɛ ko a fɛ tant que a bɛ muso ko in sɔrɔ a duman yɛrɛ o b'a to ko ninnu bɛ ko a fɛ a bɛ se k'i yɛrɛ hakili jagabɔ donc a kɔnɔna na fo ka taa bɔda sɔrɔ ko in kɔnɔna na cogoya min c'est à dire ale ka problème be solutionner ni muso ko de ye wa keli chama yɛrɛ fɛnɛ ka tugu ɲɔgɔn na pour que a bɛ se ka yɛrɛ kunkolo lafiya cogoya mun na est ce que y'a faamuya donc o kɔrɔ k'a fɔ ni degun nana ale ma ale ka dosi principale muso de don donc o cɛ in a bɛ jate o cɛ suguya de ye est ce que y'a faamuya mais mun b'a to ka to action yɛrɛ kɔnɔna na a ka mɛn fɛnɛ k'a sɔrɔ jatigɛninw fɛnɛ bɛ cɛ in na mun b'a bila o la n y'o de fɔ o ye ni bɛ rapport la sisan cɛ mun bɛ yen k'a fɔ très généralement k'a fɔ k'a bɛ bɔn joona
yafa bɔra kelen rapport kɔnɔna na o ye cɛ mun n'a sɔrɔ a bɛ rapport la sisan a b'a ka esprit bɛɛ bila rapport ja kan i n'a fɔ misaliyala sisan n'i ye muso farikolo yɔrɔ minnu ye yɔrɔ dogolenw ye tuma caman i b'a sɔrɔ olu de ye muso ka farikolo jama yɔrɔw fɛnɛ ye donc n'ale ye dayɛlɛli kɛ n'a bɛ cogobali la n'a ka muso cɛ a b'a hakili bila diya fɛ a b'a hakili bila muso farikolo cɛɲɛ fɛ a b'a hakili bila o yɔrɔ in yɛrɛ cɛɲɛ fɛ ani o yɔrɔ in nuguya fɛ wa ani o yɔrɔ in fɛnɛ magaya fɛ olu bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o kɛ excitation ye c'est-à-dire k'o kɛ nege wuliba ye ka na ale yɛrɛ esprit la k'a sɔrɔ a hakili dalen bɛ nege kan donc a tɛ se ka sabali bilen donc ni olu bɛɛ nana fara a ka nege in kan sisan garab a tɛ se ka yɛrɛ contrôle donc a bɛ bila kɛ wajibi de ye donc kɔrɔ de k'a fɔ a ka esprit bɔ o kan pour que a ka se ka mɛn donc frottage la donc dɔɔni donc dimiya mun bɛna cɛ in ma dimiya in de bɛ o ta ka bɔ yen voilà a bɛ hakili voyage a bɛ n'a fɔ mɔgɔ min ye ɲɛnaminifɛn dɔ kunu ka sɔrɔ k'a fɔ k'a bɛna muso kɛ a tɛ bɔn dɛ fo ni waati min y'a yɛrɛ ja voilà parce que hakili in bɔnni bɛ kɛ n'o de ye donc hakili in voyagera quoi donc dimi min bɛ ale kan o dimi de bɛ hakili la pousser ka bɔ diya kan mais communication bɛ farikolo ni sexe cɛ est ce que y'a faamuya donc o de b'a to a bɛ mɛn rapport la k'a sɔrɔ a ma bɔn parce que dusukasi in de bɛ ka diya mun b'a to ale bɛ bɔn dusukasi in bɛ k'o pousser donc diya b'a sama dusukasi fana b'a pousser fo finalement a bɛna waati janba de ta k'a sɔrɔ donc a ma bɔn donc dimi walima dusukasi mun b'a kan n'o b'a to a bɛ mɛn mɛnni sababuya ye donc nin de ye donc ka kuma la surunya pour que dɔ ka faamuya dɔw bɛ n'i kuma fɔ cogo o cogo olu t'a faamuya mais pour que a tigi ka faamuya fɔlɔ o tun b'a fɔ ko ni muso ye kojugu k'i la ko muso bugɔlan tɛ bere ye o k'a fɔ i bɛ busa tigɛ muso la ko cɛ ka muso bugɔlan k'o bɛ ka kurusi kɔnɔ de fɔlɔ o tun bɛ fɔ o voilà donc sisan parce que ni muso tun ye ko kolon dɔ kɛ mun ni ko bɛnbali don cɛ tun bɛ kɛlɛ kɛ n'a ka kurusi kɔnɔna de yafa bɔra kelen ka bila ye c'est à dire o don rapport na rapport nana o don c'est à dire a y'i manqué tilegan fɛ quoi su nana ko rapport nana don ɲɔgɔn cɛ bugɔli busa o tun ye bere de ye walima yiri ye yiri mun ye cɛmancɛ yiri c'est à dire yiri mun bɛ cɛ ka kurusi kɔnɔna na e tun bɛ tirikasi kalaya cɛ muso in ma o don ka kabako d'a kan dimi mun bɛ i la i bɛ dimi in de bɔ ni rapport ye muso in na parce que dimi in de b'a to i tɛ bɔn o don quoi c'est à dire i bɛ se ka rapport kɛ fo merde donc musow tun b'u kɔlɔsi cɛw la kosɛbɛ parce que n'i tora k'a manqué a kɛlɛ in bɛna kɛ ni busa ye busa mun n'a y'a sɔrɔ o dalen tɛ kɛnɛ kan wa bugɔli bɛ kɛ sufɛlaw de fɛ fɛnɛ donc kɔrɔ de k'a fɔ toujours kuma in bɛ segin ka na ɲɔgɔn ma dimi dusukasi mun bɛ cɛ kan o dusukasi o de cɛ in pousser ka a lamɛn donc rapport la o de kama a b'a fɔ ko ni muso y'i kɛlɛ ko a bugɔli busa k'o tɛ busa yɛrɛ ye k'o bɛ sɔrɔ i ka kurusi kɔnɔna na ko cɛya ye o de ye i y'a faamuya donc a kɔrɔ ye nin de n'ala ka diya ye donc sisan o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ de don mun ka dose ni degun b'a kan muso ko don bon o jatigɛ mun b'a kɔnɔ o de b'a permettre a bɛ mɛn rapport yɛrɛ fɛnɛ na jatigɛ kama quoi i y'a faamuya donc ni ale n'a kɛra cɛ dɔ ninnu ɲɔgɔnna ye a tɛ kɛ ten donc ni jatigɛ in taara ka bɔ a ma walima degun mun bɛ yen k'o bɔra a ma i b'a ye a tɛ se ka nin kɛ bilen parce que degun yɛrɛ de y'a to a bɛ ka nin ko in kɛ n'ala ka diya inchallah donc lejili i bɛ jumɛn da nin kan donc le secret n'a y'a faamuya sisan dɔ fana bɛna ɲininkali kɛ o yalima ni cɛ in est ce que kuma bɛɛ a tɛ nin baara fana kɛ ɲɛkumu ye n'o kɛra est ce que hɛrɛ b'o la ale yɛrɛ ma ani muso in yɛrɛ fana ma wa parce que ni cɛ dɔw y'a dɔn ko nin ko in ni ne ye muso ka fura ye u b'u base o de kan u t'o dabila bilen non cɛ t'a baara kɛ a ye mais muso de bɛ se ka cɛ ka baara kɛ a ye parce que i b'a dɔn rapport filɛ nin sisan hali ni cɛ ye 2 minutes de kɛ cɛ bɛ diya sɔrɔ wa a bɛ satisfait fɛnɛ c'est à dire a mago bɛ soulagement mun na a b'o sɔrɔ quoi mais n'i y'a ye cɛw bɛ effort fourni pour que an tɔgɔ kana tiɲɛ ani muso kana ni janfa c'est à dire muso yɛrɛ de kama don quoi o de kama an bɛ effort caman fourni pour que degun bɛ se ka wuli ka bɔ muso kan mais i kɔni ka kuma bɛ kɛ cɛ ye ni muso b'a dɔn k'a fɔ n'ale ye cɛ dakɔrɔbɔ dalakɔrɔbɔ k'a kɛlɛ o don rapport ale yɛrɛ bɛ dalakan bɛɛ bɛ tila la k'a sɔrɔ dalakan tilana o de ka di muso in yɛrɛ fɛnɛ ye o kuma bɛɛ a bɛ cɛ in dakɔrɔbɔ de wala kuma bɛɛ a b'a dusu de kasi ka a dakɔrɔbɔ pour que cɛ in ka se ka a dusu ka se ka tiɲɛ quoi pour que ale mago bɛ paix totale mun na a bɛ se k'o sɔrɔ donc cɛ yɔrɔ cogo musow bɛ sɔn o ma ni muso y'a dɔn cɛ la muso bɛɛ t'o dɔn a cɛ la dɛ mais ni mun y'a dɔn a cɛ la k'a bɛɛ ten sisan muso ninnu i tɛ lafiya bilen siga foyi t'o kɔnɔ la. Ayiwa baasi tɛ secret an bɛ tɛmɛ ɲininkali filanan o ye muso lakata ye a ko o moment wagati min na n'ale bɛ rapport kɔnɔna na
c'est-à-dire n'a bɛ tarabasoli dumana kuma dɔ la jatigiya bɛ to k'ale sɔrɔ o wagati in na bon ni jatigiya ale sɔrɔ ji bɛɛ bɛ tigɛ ale la k'ale to rapport kɔnɔna na k'a sɔrɔ kuma dɔ la ni jatigiya ma k'ale la ale bɛ rapport kɛ très bien ji bɛ na cɛ bɛ wasa ale yɛrɛ bɛ wasa yalima mun de b'o kɛle sɛgɛrɛ k'i k'a bilasira. bon baasi t'a la a ka kuma jɛyara ni muso de don mun n'a sɔrɔ na jatigiya bɛ to k'ale sɔrɔ bon kuma caman ni jatigiyaw cayara ka waati mun na a tɛ ji di cɛ ma i n'a fɔ cɛ b'a fɛ cogoya mun na i n'a fɔ ale yɛrɛ b'a fɛ cogoya mun na mais ni jatigiya t'a ka waati mun na donc a bɛ se ka ji di cɛ ma rapport kɔnɔna na i n'a fɔ cɛ ni ale yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya mun na donc ko jatigiya in yɛrɛ mun y'a to a ja bɛ ka tigɛ mun na wala an k'o de fɔ fɔlɔ a bɛ sɔrɔ ka ji bali kun mun na ka sɔrɔ k'o fɔ quoi donc kɔrɔ de k'a fɔ sisan jatigɛ cɛ muso ma rapport la n'i y'a jate minɛ jatigɛ muso ma jatigɛ ko ye fila de ye muso fan fɛ donc a rapport la jatigɛ fɔlɔ muso mun ma rapport kɛ ni cɛ ye k'a sɔrɔ ɲɛfɛla yafa bɔrɛ kelen mun laɲininen b'a la a tɛ ten o kɔrɔ ye k'a fɔ ji t'a kɔnɔ walima a kɛmɛ cogoya dɔ ye mun ni rapport bɛ ka kɛ a bɛ se ka gɛlɛya dɔ don ale kun c'est-à-dire ni tapiw gosira dimi bɛ k'a kan walima douleur bɛ k'a kan walima kɔnɔdimi bɛ k'a kan walima a ɲɛfɛla bɛ chauffer cogoya dɔ la yafa bɔrɛ kelen i y'a faamuya donc ɲɛfɛla kɔni déprogrammé don a tɛ se ka rapport kɛ k'a sɔrɔ dimi tɛ est-ce que i y'a faamuya donc o dimi cɛ dun na o na rapport la kuma dɔ la o dimi ninnu bɛ to ka bala ka muso sɔrɔ quoi donc muso k'i hakili bila o dimi ninnu fɛ rapport ɲɛfɛ c'est-à-dire kunun ta kɛra tan a kɛra kɔnɔdimi ba yɛrɛ walima a kɛra ko ye fo muso yɛrɛ kunna kulo donc o ko in bɛ muso kɔnɔ dilan fɛnɛ tilala ka demanda fɛ bi donc kunun ta douleur in a hakili bɛ jigini mun kora o de bɛ jatigɛ na a ma donc o jatigɛ in kuma caman o de bɛ taa wolo jindanya kan bon jatigɛ in bɛ jatigɛ in a daminɛna problème de kan mun y'ale yɛrɛ ka ɲɛfɛla problème ye ɲɛfɛ bɔrɛ kelen ka bila ye donc sisan a cɛ kɛra siran fɛn ye a bolo parce que cɛko bɛ kɛ dimi walima douleur de y'ale kan donc n'a ko bɛna daminɛ dɔrɔn ale hakili bɛ jigin dimi in de la walima douleur in na o de bɛ yɛlɛma ka kɛ jatigɛw yara bon ja dun n'a tigɛra a bɛ communication de tigɛ excitation na farikolo la quoi c'est-à-dire ni fari bɛ ka réagir farikolo réagit tɔ la sisan ka excité o de b'a to a bɛ jiw transférer ka na ɲɛfɛla la quoi est-ce que i y'a faamuya donc ni excitation n'o tigɛra farikolo la o kɔrɔ de k'a fɔ jiw fana bɛ tigɛ ka bɔ farikolo ma donc excitation bɛ tigɛ cogoya jumɛn na dusukasi de bɛ communication tigɛ farikolo yɛrɛ excitation ni farikolo ni ɲɔgɔn cɛ quoi donc n'o kɛra au lieu que jiw ka fɔ k'u bɛna ni excitation mun fɛ n'o taara ka ban donc ji bɛɛ u bɛɛ b'u jɔ de donc n'o kɛra jiko problème bɛ muso sɔrɔ k'a sɔrɔ bana direct tɛ a la i y'a faamuya mais bana bɛ se ka k'a la mun na mun de y'a to a bɛ ka siran cɛko ɲɛ ka sababu kɛ ɲɛfɛla problème mun ye a b'o de régler c'est-à-dire ni kɔnɔdimi dɔ de don a b'o de furakɛ ni jintanya dɔ de don a b'o de furakɛ e y'a faamuya wa n'a sɔrɔ position dɔ de don n'a a bilala o position in na o bɛ kɛ degunya ma f'a bɛ taa kɛ tɔɔrɔ ye fo de b'a to a ja bɛ tigɛ donc rapport la ka nin bɛɛ causer donc a position in a b'o changer quoi ka na ni sira ye position ye position mun b'a to donc rapport bɛ se ka kɛ mun bɛ kɛcogoya mun bɛ nɔgɔya ma k'a sɔrɔ a tɛ kɛ jatigɛ ye donc a ma est-ce que i y'a faamuya donc n'a sera k'o solutionner a yɛrɛ ɲɛfɛ tant que rapport bɛ kɛ nɔgɔya la k'a sɔrɔ ale ti tɔɔrɔ sɔrɔ jatigɛ tɛ k'a kan tant que rapport bɛ kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ k'ale kan jatigɛ bɛ k'a kan o ye wajibi de donc ni jatigɛ bɛ yen jiko in fana bɛ na ça c'est logique est-ce que i y'a faamuya o ye dusukasi fɔlɔ ye muso fanfɛla la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale ta ye a kun ye nin de ye mais jatigɛ wɛrɛ fana bɛ kɛ musow la o ne fana tɛ kelen ye mais an tɛna n da don o la k'o fɔ waatiw cogoya kama komi ale ye ɲininkali min kɛ a ta kun ye o de ye nin ye donc a ka fɔ sisan jatigɛ in kun rapport gɛlɛya mun b'a kan ɲɛfɛla problème kama a b'o de wuli ka bɔ yen n'o kɛra jatigɛ fana bɛ taa ni jatigɛ fana taara jatigɛ bɛ ka problème mun s'a ma n'o ye jiko ye o fana bɛ taa n'a yɛrɛ ka sɔrɔ ala ma fura fana ta n'ala ka diɲɛ inshallah i y'a faamuya les jeunes wala an b'o de jaabi d'a ma inshallah baasi tɛ le secret ni ɲininkali nin m'an pousser ka taa ɲɛfɛ dɔɔni parce que an b'a ye musolakaw kuma dɔw la kuma caman na u b'u bolo bɔ u yɛrɛ la furu kɔnɔna na bon cɛw dusu kasilen don mais farafin cɛ tɛ kuma i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na musow b'an bolo du kɔnɔ bon u tɛ entretien k'u yɛrɛ la u kɛlen don k'u yɛrɛ pirinpalan k'u bila u dun ko cɛw kana boli kɛnɛmataw fana nɔfɛ i bɛ mun fɔ musow ye o entretien ko in kan
Bon, entretien est mouillé. Entretien moté k'a fo ikata million milliards do na finina. Walma tulula. Walma parfena. On a ñona walma meshira. Walma on a ñona masiri munu beke donc tiera. Tie musora. Entretien moté kata million chamandora. Mais entretien mo be muna. Ala yɛrɛ ko muso mun filɛ nin ye ko filɛli dungew de don donc John de ka filɛli dungew don donc cɛw de ka filɛli dungew don fo muso ka bila kunkolo la k'a fɔ ko waati bɛɛ lajɛlen cɛ ka muso ye cogo wɛrɛ la mun ye cogo kura ye a mago tɛ k'a fɔ f'i ka taa miliyɔn tiɲɛ quoi mais yɛlɛmɛw ka don e ye cogo la cɛ ɲɛ kɔrɔ kɛnɛkan finiw na ani kɔnɔna finiw na ani farikolo yɛrɛ cogoya est-ce que y'a faamuya voilà kɛnɛkan finiw bɛɛ bɛ se ka i ye ni fini mun ye waati bɛɛ o den kelen donni a b'a to i nege bɛ bɔ cɛ la a tɛ fɛn f'i ye dɛ bon kɔnɔna fini o ye fini jukɔrɔ fini ye i n'a fɔ penteliw ka taa se o n'a ɲɔgɔnna silipu ninnu ma yafa bɔrɛ kelen ka bila ye kuma bɛɛ ni cɛ bɛna da i fɛ o cogoya kunu a ye mun ye kunu sini a ye mun ye ale sisan a b'o de ye donc i nege bɛ bɔ cɛ la ça c'est logique silipu n'u bɛ don i b'a san ka caya de k'a moderniser dɔw chaîne bɛ kɛ dɔw la ni cɛ yɛrɛ fɛ a bɛ to ka dɔw chaîne bɔ donc dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ chaîne tora bitɔn bɔra bitɔn bɛ tigɛ bon dɔw bɛ yen olu juruninw bɛ janya ni cɛ a bɛ cɛ occupation di cɛ ma bon dɔw bɛ yen olu yɛrɛ bɔli bɛ gɛlɛya f'a bitɔn jɛlen don dɛ kura de don yasa kunna sini donc o n'a ɲɔgɔnna quoi c'est à dire k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ cɛ ka filɛli kɛ ka taa musow ma kuma bɛɛ changement la kɛnɛkan filɛli la ani kɔnɔna filɛliw la donc hali lankolon yɛrɛ fɛnɛ na yafa bɔrɛ kelen ka bila ye a b'o cogoya kelen de kan kɔnɔninw bɛ yen nɔ u bɛ don sen na muso caman bɛ yen u b'u yɛrɛ laɲinɛ ka bɔ a kɔ a ka di cɛw ye o sennakɔrɔnin minnu u b'a don sen na n'i bɛ ka rapport kɛ ni muso ye a bɛ mankanni minnu bɔ a bɛɛ bɛ diya dɔ de di cɛ ni ma baya filɛ nin n'i bɛ ka mankanni n'i bɛ ka rapport kɛ ni cɛ muso ye ka baya to a la rapport mankan ni baya mankan n'u donna ɲɔgɔn na donc o fana bɛ a damana mankanni dɔ de bɔ tout ça ça donne des goût i ka cɛ nin na olu bɛɛ bɛ diya dɔ de di cɛ ma donc a b'o cogo kelen na mesi ninnu bɛɛ ten ka mesi ba don i kunkolo la ka parfum baw fiyara est ce que i y'a faamuya a kasa duman ka k'i nɔfɛ dalen cɛ fɛ ninnu bɛɛ ye hakili jigin fɛnw ye ni cɛ hakili torira hakili bɛ jigin dɔ b'a fɔ ko kuma ko mesi dagalen don daga ni dagabali an m'o f'i ye dɛ an ko mun bɛ diya i cɛ ye mun bɛ muso diya cɛ ye kɔnɔna na n'a ka di cɛ ye n'u tɛ kuma an bɛ k'o de fɔ i y'a faamuya donc daga ni dagabali n'i b'o ɲɛɲini alimami mun ka surun i bɛ seli misiri min na o ɲininka o b'a ɲɛ f'i ye i y'a faamuya voilà donc sisan ninnu application de bɛ yen muso kan k'i hakili to mun na muso parfum dɔw bɛ yen alcool tura ni muso y'i ko n'i y'i ko sisan don min e b'a fɛ ka da cɛ fɛ sisan a da kuma surunyana mais e bɛ fɛ k'i fari suma sisan donc dusi kɔnɔ k'i fari suma parfum dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ alcool t'a quoi i bɛ serviette su parfum in na parfum ji in na quoi i kana kɛ alcool ma ye parce que fɛn alcool bɛ ka fari quoi a bɛ se ka don yɔrɔ dɔ la mun ye yɔrɔ faratilen ye quoi ka sɔrɔ k'i farikolo bɛɛ nettoyer ni o ye i b'a sɔrɔ i bɛ t'o parfum dɔw fana sɔrɔ i b'a sɔrɔ u tululama de don mais alcool t'a la n'i y'a k'i tɛgɛ la a bɛ kɛ i n'a fɔ gel dɔrɔn donc i b'i farikolo bɛɛ mun n'a ye ka na f'i woro jukɔrɔlaw ni fɛn ninnu na n'i yɛlɛla cɛ fɛ dilan kan kasa duman bɛ kɛ cɛ nɔfɛ et puis ni cɛ ko k'a bɛ o n'a ɲɔgɔnna kow k'i ye i yɛrɛ bɛ mun kanu ɔhɔ a yɛrɛ b'a dɔn da kow de ko don nɛn kow de ko don ni cɛ b'a fɛ k'o waleya donc a bɛ cɛ encourager ka na o waleyali ma donc fɛn dɔw bɛ yen bon i b'a sɔrɔ musow b'o de négliger donc n'i y'o to yen don o don cɛ bɛ ye cogo kelen ni pewu de la mun ye jama ka yecogo a n'ale yɛrɛ ka yecogo personnel a bɛɛ cogoya ni kelen ye donc cɛ b'i détester parce que a dusukun yɛrɛ bɛ ban quoi bon a bɛ to ka mun ye kɛnɛma kuma bɛɛ changement b'u ka ko la kolani dɔ b'a la bi a pisɔlɔni bɔlen don jinin dɔ b'a la bi a pisɔlɔni bɔlen don vaccin dɔ b'a la bi bazin o b'a fɔ cogo di bazin de ta bazin dɔ b'a la bi o yɛrɛ fɛnɛ nugulen don fo k'o yoro n'a y'a kɔrɔ f'i b'i ka kasi n'a y'o couleur dɔ ye bi sini a bɛ dɔ wɛrɛ ye donc n'a y'o tɔgɔ ɲininkali kɛ waati bɛɛ a bɛ to k'o wele dɛ e dun ta fɛnɛ alihamudulilayi i fɛnɛ bɛ se k'a kɛ i bɛ se k'a kɛ a se bɛ yen mun se bɛ e ye e k'o change bani ani a nisɔndiya cɛ nɔfɛ a ka ca Ala fɛ n m'a fɔ n k'a tɛ sunkuru tigɛ mais i fɛnɛ place ye mun ye a b'o d'i ma o ye wajibi ye ça c'est logique bon n'i yɛrɛ yɔrɔ janya ka b'o la ou bien k'o kɛ mɔrɔbaliya ko ye k'a bɛɛ kɛ kun datuguba in ye farafin cɛ tɛ kuma mais mun b'o contraire la kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ communication b'a n'o cɛ i den ka téléphone lajɛ kɛ i b'a vidéo ye o bɛ to k'o vidéo caman n'a photo ni fɛn o kɔrɔ ye de k'a fɔ ko
k'a ka d'a ye de a tɛ fɛn foyi ye hali denmisɛnninw bɛ tɛmɛ a ka telefɔni kɛrɛfɛ a bɛ mankan kɛ voilà mais a ser'o la n terikɛ ko dɔ dogolen b'a kɔnɔ sinon a ma s'o ma voilà bon mun dogolen b'a kɔnɔ a terimuso de don a muso bannen bɛ ko mun ma mun bɛ ko ɲɔgɔnna kɛ o ta de dogolen b'a ka telefɔni kɔnɔ donc c'est pas compliqué e ta dagalen don e de kan k'a kɛ pour que ka cɛ basigi ni e m'a kɛ filɛli dungew de ye musow ye a bɛ filɛli sɔrɔ yɔrɔ mun na o ɲɔgɔnna na donc diyagoya a fana bɛ kanuya ka taa o ma donc secret wɛrɛ t'a la ninnu de don n'u ye nin labato ka sɔrɔ ka to ka anw fana wele kɔdi kelen-kelen minnu b'a la n'o ye wari bɔ kɔdiw ye an k'o fara kan o b'a tɔ ja n'Ala ka jɛ ye voilà o y'hakili complet donc les jeunes hakili la n bɛ se ka nin de fɔ ayiwa sɛgɛrɛ n hakili la waati kɔni sera a kuncɛ yɔrɔ ma i bɛ mun kɛ ka kuma datugu wa baasi t'a la n'Ala sɔnna ma inshallah toujours malgré secret les jeunes an tɛmɛ plateau ba ye n ka yan bi n'i b'a ɲini internet sɔrɔ a b'a sɔrɔ malgré secret i b'a sɔrɔ internet kan ni mɔgɔw kunnafoni wɛrɛ fana bɛ se ka da o gosi 77 39 39 0 n'i da gosi daw na yɛlɛ i ye dɛ ni dama yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i pasane dɔɔni ko kɔfɛ ko daw kuna yɛlɛ i ye dɛ n'Ala ka jɛ inshallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh